আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আমাৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যনলৈ সো এই সিৰিজটোত আসাম জিকে সিৰিজটোত আপোনালোকে দেখিলে লাষ্ট লেকচাৰটো আমি কেইটামান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলো সো আমি আজিও আপোনালোকলৈ কেইটামান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আসাম জিকে ওপৰত লৈ আনিছো সো আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰো তেন্তে প্ৰথমটো কুৱেশ্যনটো হৈছে longest river bridge in India. So what is the name of the longest river bridge in India? So আমি জানো সবে আনসাৰটো কি হ'ব ভূপেন হাজৰিকা সেতু আৰু তাৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 9.15 কিলোমিটাৰ Then next question, who received Bharat Ratna Award from Assam in 2019? 2019 চনত ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড অসমৰ পৰা কোনে পাইছিল so answer is Bhupen Hazarika and because of his role as playback singer okay then next question which Indian river is known as the Red River ৰঙা নদী বুলি কোনখন ভাৰতৰ নদীক জনা যায় the answer is Brahmaputra The next question, what is the Brahmaputra River called in Arunachal Pradesh? আমি জানো যে অসমত সোমোৱাৰ লগে লগে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কোৱা হয় তাৰ আগতে নামখিনি বেলেগ থাকে অসমত সোমোৱাৰ পাছতে এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামেৰে ইয়াক কোৱা হয় এই নদীখনক কোৱা হয় সো অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰক কি নামেৰে জনা যায় the answer is দিহাং or একা চিয়াং also okay মনত ৰাখিব লাগিব দিহাং Next question, what is the Brahmaputra River called in China? China Brahmaputra River. China মানে আমি তিব্বেতত Brahmaputra River কি নামেৰে জনা যায় and the answer is Yarlung Changpo. So আপোনালোকলৈ এটা question আছে what does it mean by this term Yarlung and Changpo? এইটো টিবেটিয়ান ভাষাত এটা ভাল শব্দ বুলি ভাবা হয় আৰু ইয়াৰ মিনিংটো বহুত ভাল কি হয় আপোনালোকে অলপ সার্চ কৰি অলপ ৰিসার্চ কৰি জনাব কমেন্টৰ জৰিয়তে নেক্সট কোৱেশ্চন who is appointed as first ever sports ambassador of Assam and she is none other than Hima Das next question what is the meaning of the word ai in the festival named Aliyai Ligang Aliyai Ligang festival to ai এইটোৱে কি বুজায় ইয়াৰ মিনিং টু কি so answer is fruit I মানে fruit then the Baishagu festival is celebrated by which ethnic group of Assam Baishagu festival to kuntu ethnic group অসমৰ kuntu ethnic group celebrate কৰে and the answer is we know Bodo so Bodo celebrated Baishagu festival Next question, which of the following wildlife sanctuaries is located in Udalguri district? Chakrasila, Bornodi, Amchang, Burasapuri. Kunkhon ইয়াৰ ভিতৰত wildlife sanctuary Udalguri districtত আছে? Answer is Bornodi. Bornodiখন আছে Udalguri district. তেনেকে আপোনালোকে জানি থব Chakrasila ক'ত আছে, Amchang ক'ত আছে, Burasapuri ক'ত আছে. And also Amchang is in news, so there is a very high probability that some question related to Amchang may be asked in the upcoming APSC prelims examination or any Assam government examination. Then, আমি গম পালো বৰ্ণদিখন Udalguri districtত আছে. Now, the Rainforest Research Institute in Assam is located in which district? And this research institute, Rainforest Research Institute, is in Jorhat. Next question, Hamren is the headquarter of which district? Okay, আমাৰ এটা lecture আছে in preparation lot এটা lecture already published হৈছে that is this lecture is about the districts of Assam through map okay mapৰ জৰিয়তে আমি district খিনি পঢ়িছিলো and there we have also discussed about the headquarters of those districts along with the history background of those districts in Assam so go through that lecture okay you will find a link in the description box So, ইয়াত question to সুধিছে Hamren কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় and answer is West Karbing Anglong. West Karbing Anglongৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে Hamren. Next question, which Assamese poet is also known as Dhwani Kavi? Dhwani Kavi বুলি মানে Dhwani Kavi বুলি কাক জনা যায় কোনজনক poetক জনা যায় the answer is Binanda Chandra Borua. So Binanda Chandra Borua is also known as Dhwani Kavi.
Next question. The novel Abhijatri was written by whom? Abhijatri বুলি এখন famous novel আছে কোনে লিখিছিল? Answer is Nirupoma Borgohai. Nirupoma Borgohaiয়ে কি অভিযাত্ৰী নভেলখন উপন্যাসখন লিখিছিল। Next question. Assam has the largest population in the world of which animal? কোনটো animal worldৰ ভিতৰতে সবতকে largest populationত আছে? And the answer is wild water buffalo. Okay, আমি যেটো পানী মহ বুলি কওঁ হেতু সংখ্যা পৃথিৱীৰ ভিতৰতে সবতকৈ বেছি ক'ত আছে? অসমত আছে। Then how many species of birds does Assam have? কিমান birds আছে এটো সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিলো approximately আমি ক'ব পাৰিম around 820 species আৰু সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে যে অসমতে highest density of birds পোৱা যায় ভাৰতৰ ভিতৰত the highest density of birds is in our Assam and it's around 820 different species. Which two districts have 5 subdivisions in Assam? কোন দুখন ডিস্ট্রিক্টত 5 subdivisions আছে? Next answer is Barpeta and Kamrup Metro. So Barpeta, we have Barpeta, Bazali, Kalgasia, Horu Khetri and Horbhok. এই কিখন হৈছে subdivision. Then in Kamrup Metro we have Guwahati, Chandrapur, Dispur, Sonapur and Azara. These are the subdivisions of Kamrup Metro. Next question. When was Assam territory first separated from Bengal? আমি জানো যে আগতে বেংগলৰ লগত যেতিয়া আছিল তেতিয়া তাৰ পৰা পৃথক কৰি অনা হৈছিল অসমক সো কোনটো চনত অনা হৈছিল answer is 1874 in 1874 Assam was separated from Bengal. Next, what was ancient Assam known as? Ancient মানে প্ৰাক অসমক আমি কি নামেৰে জানিছিলো এটো অপচনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কাৰণ দুটাই নাম আছিল হেয়া হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বা প্ৰাগজ্যোতিষা এণ্ড কামৰূপ যেটো অপচনত থাকে হেতুৱে হ'ব প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অৰ প্ৰাগজ্যোতিষা বা কামৰূপ আৰু কামৰূপ then in which hilltop Kamakhya temple is situated? Kamakhya মন্দিৰ কোনটো পৰ্বত কোনটো মানে ক'ব পাৰা পাহাৰত আছে hilltopত আছে and answer is Nilachal hill. Okay, Kamakhya temple is situated in Nilachal hill. Then next question. In which year did the capital of Assam shifted from Shillong to Dispur? Shillongৰ পৰা দিছপুৰলৈ কেতিয়া অসমৰ ক্যাপিটাল ৰাজধানীখন অনা হৈছিল? Answer is 1973. কেতিয়াবা আপোনালোকে আনসাৰ পাব পাৰে 1974. But 1973 is the correct answer. That is the because in this year it has been declared, right? Then when was Assam University established? Assam University Silchor jikhon ase hekhon ketia established kora hoisil 1994. Answer is 1994. So these are the important questions that we have included in today's Assam GK session. Very soon we'll bring one more important session to this series. So tetialoike apnaloke amar channel to sai jabo aru jodi channel tu lai notun koi ahise subscribe kori amak grow korat sahay koribo and if you really like this video then don't forget to like and share it. So ami log pam next class ot tetialoi joy ahom. Thank you.